वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब मुल्की सियासत की बात करेंगे, मुल्की हालात पर बात करते हैं। पेट्रोल की कीमतों के बार बार तब्दीली ने जहां आम आदमी के बजट को मुतासर किया, वहीं ये सवाल भी अहम हो गया है कि क्या ये फैसले वक्ती रिलीफ के लिए हैं या फिर किसी बड़े मुआशी प्लान का हिस्सा हैं। महंगाई के दबाव में ज़िंदगी गुजारना आवाम के लिए कितना मुश्किल हो चुका है और ये भी एक हकीकत है जिसे नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं है। इसी के साथ सियासी मंजरनामा भी खासा मुतारिक नज़र आ रहे हैं। अपोजिशन की जानिब से APC की बात हो रही है, हुकूमती इत्तेहादियों के बयानात, हर तरफ एक नई सफ बंदी हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। शहरी सतह पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मसाइल भी तवज्जो चाहते हैं, जहां मेट्रो बस पर बढ़ता हुआ रश एक बड़े इंतजामी चैलेंज की निशानदेही भी कर रहा है। दूसरी जानिब बैरूनी कर्जों की वापसी जैसे बड़े फैसले ये सवाल उठा रहे हैं कि मईशत किस समझा रही है और आने वाले दिनों में अवाम पर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं। और आज हम इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। बिल्कुल, सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं शिरजा मनसफ साहिबा, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। सबसे पहले जिस तरह से हसनैन ने अपने इब्तिदा में इंट्रो में ये बताया कि पेट्रोल की कीमतों पर बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि आपकी हुकूमत ने पहले कीमतों में 137 रुपये तक इजाफा किया और फिर हमने देखा कि 80 रुपये कमी कर दी, लेकिन इसके बावजूद कीमतें अब भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं और ज़ाहिर है गुजारा करना भी मुश्किल है। फिर ऐसे में अब सवाल यही है कि अब हुकूमती पॉलिसीज़ क्या हैं, इसके साथ साथ अब नेक्स्ट क्या हिकमत अमली होगी, क्या दोबारा से कीमतें बढ़ेंगी और फिर अवाम को इसी तरह से बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो जंग शुरू हुई है, इसमें पाकिस्तान का तो कोई किरदार नहीं था, बल्कि पाकिस्तान का एक बड़ा कलीदी किरदार है कि इसको हम खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई आपस में एक अमन माहिदा हो जाए। ये जो हुआ और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुई और उसका जो असर है पूरे खित्ते के तमाम ममालिक पे हो रहा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बल्कि बड़ा एक जल्दी इस चीज पे काबू पाने के लिए बहुत जैसे ही जंग शुरू उन्होंने कमेटी बना दी थी, ताकि ना सिर्फ ये कि ये इंश्योर किया जाए कि पेट्रोल और डीजल और बाकी तमाम जो चीजें उनकी कमी ना हो पाकिस्तान में। आप देखें कि हमारे इर्द गिर्द के ममालिक को देखें, हमसाय ममालिक पे देखें, वीडियोस पे सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे पेट्रोल डीजल की किल्लत है, जिसकी वजह से इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग परेशान हैं, तंग। हमने तो ये इंश्योर किया कि कीमत ये कम ना हो। कीमत भी बढ़ाने में प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कोशिश की कि ना बढ़ानी पड़े। बहरहाल ये एक ऐसा मसला है पाकिस्तान का जो है बहुत बड़ा उस पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे हमारा था कि वहां से हमारा तेल आता है बहुत परसेंटेज ज्यादा। और बाकी भी आप देखें कभी बाकी ममालिक सऊदी अरेबिया या जहां से हम तेल लेते थे, तमाम जगहों पे मसले क्रिएट हुए हैं, जिसकी वजह से आलमी मंडी में जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो वो हमें भी बढ़ानी पड़ी। और ये कोई आसान फैसला नहीं था। प्राइम मिनिस्टर ने तमाम सूबों के साथ मिलकर मुशावरत भी की इसके ऊपर, और बहुत मुश्किल है हमारे लिए फैसला करना था। और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने फिर एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज भी दिया, ताकि जो अवाम हैं, जो गरीब अवाम है, उनको कम से कम इसका असर हो, जिसमें कि मोटरसाइकिल हजरात के लिए भी रिलीफ दिया गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी रिलीफ दिया गया, वो गुड्स और वो ट्रांसपोर्ट जो गुड्स ट्रैवल करती हैं जिसमें, उनको भी रिलीफ दिया गया, ताकि इसका जो किराए ना बढ़े और किराए बढ़ने के बाद फूड इन्फ्लेशन ना बढ़े। तो अगर ये सारे इकदाम ना किए जाते तो खुदा न खास्ता इस वक्त सारी चीजों का असर बहुत ज्यादा हो रहा होता। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरी कोशिश की है कि कम से कम असर हो, और प्लस पाकिस्तान सफारती सतह पे भी ये कोशिश कर रहा है कि जल्द अज जल्द ये खत्म हो, मामला बेहतरी की तरफ जाएं, वॉर खत्म हो, ताकि हम तमाम। अच्छा शिरजा साहिबा, क्योंकि आप कैबिनेट मेंबर भी हैं, आपसे ये सवाल बनता भी है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से अब PTI की जानिब से APC बुलाने का जो मुतालबा किया गया है, इस वक्त कैबिनेट या फिर गवर्नमेंट इसको किस तरह से देख रही है और आप किस नज़र से देख रही हैं, और अगर इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो जाती है और उसके बाद कोई लायमल बनता है तो उसको आप किस तरह से टैकल करेंगे? देखिए, सारी चीजें जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने सूबाई हुकूमतों के साथ इजलास करके जो भी फैसले किए हैं, उसमें सूबाई हुकूमतें भी शामिल हैं, उसमें हमारी तमाम इत्तेहादी जमातें भी शामिल हैं, और कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ जो कि ये कहा जाए कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, सबके सामने है। उसके अलावा
آپ دیکھیں کہ جو آسٹیرٹی میجرز لیے گئے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ نے اپنی جو پیٹی کسی ہے، بہت سارے ایسے اخراجات جو کہ سمجھا جا کے جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ان اخراجات میں کمی کی گئی ہے. کیبنٹ کی تنخواہوں میں 6 مہینے کے لیے وہ بالکل ختم کر دی گئی ہیں. پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں ان میں بھی 25% کمی کی گئی ہے. اس کے علاوہ اب انرجی سیونگ کے لیے بھی، جس میں کہ ڈے لائٹ سیونگ کی جائے، اس کے لیے بھی بہت سارے اقدامات جو ہیں پرائم منسٹر صاحب نے ان کا بھی اطلاق کر دیا ہے، تاکہ روزمرہ کی جو استعمال کی اشیاء ہیں، دکانیں ہیں، وہ بھی، بیکریاں، ریسٹورنٹس بھی، میرج ہالز وغیرہ بھی، تمام کے لیے ایک ٹائم مقرر کر دیا گیا ہے تاکہ وہ بھی سیو کر سکے. تو اگر یہ پی ایس سی میں یا کوئی اس طرح کی چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کر لیں. صحیح. اچھا میڈم بتائیے گا، اب اگر سفری سہولیات کی اگر بات کریں تو وہ مفت ہونے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں جو میٹرو بس سروس کا حال ہے وہ تو دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے. اب تو شاید جس نے سفر نہیں بھی کرنا ہوتا وہ بھی میٹرو بس میں جا رہا ہے. تو جہاں روزانہ مسافروں کی تعداد اب 1,70,000 سے تجاوز کر چکی ہے، اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کے پاس اب بڑھتے ہوئے دباؤ کو منظم کرنے کے حوالے سے کیا کوئی سروس کو طویل مدت تک مؤثر رکھنے کے لیے کوئی جامع حکمت عملی موجود ہے، کوئی نیا پلان ہوگا؟ جی بالکل، پرائم منسٹر نے بھی اس کے لیے ایک لاجک کمیٹی بنائی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کیونکہ صوبوں کا بھی ساتھ معاملہ ہے تو صوبوں نے بھی اس کے اوپر باقاعدہ پورا مشاورت کر کے تو یہ دیکھا ہے کہ نظم و ضبط قائم رہے، اور یہ عوام کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ہم متحد ہو کے قوم جب اس چیز کا سامنا کریں گے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کہ پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. یہ ایک ان پرووکڈ اور انلیگل حملہ ہمارے ہمسایہ ملک، ہمارے برادر اسلامی ملک پہ کیا گیا. تو پاکستان کا اس میں سب سے بہتر تو یہ ہے جس کے لیے کہ تمام دنیا نے پاکستان کے کردار کو سراہا کہ ہم نے جنگ روکنے کے لیے کوشاں ہیں، ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں اپنے برادر ممالک کے ساتھ مل کے. لیکن دوسری طرف یہ کہ ہمیں ایک قوم کو بھی اور تمام عوام کو بھی یکجا ہو کے اس مشکل کا سامنا اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں کامیاب ہوں گے. تو قوم کو بھی، عوام کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ بیجا استعمال کسی چیز کا نہ کیا جائے. اس وقت جہاں پہ کہ قربانی بالکل مانگی جا رہی ہے، لیکن ہم کیونکہ ہم عوامی نمائندے ہیں، ہم عوام کے ساتھ ہیں، عوام کی تکلیف کا ہمیں احساس ہے، اور میں خود حلقے میں اپنے جاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ عوام کو جو پریشانی آ رہی ہے یا غریب عوام کے لیے واقعی اس وقت بہت مشکل ہے کہ وہ ان چیزوں کا سامنا کر سکیں. ہم ان کے ساتھ ہیں. ہماری یہ بالکل کوشش ہے کہ کم سے کم بوجھ عوام پہ ڈالا جائے، وہاں پہ عوام بھی یہ دیکھیں کہ وہ متحد ہو کے پاکستانی ہونے کے ناطے یہ دیکھیں، کوشش کریں کہ کسی بھی چیز کا ضیاع نہ کیا جائے. ٹھیک ہو گیا میم، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. شیرزا صاحبہ موجود ہیں، ہم نے کچھ اور بھی سوالات کرنے ہیں لیکن یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے. ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.